यहाँ देख के पढ़ें, देख नहीं सकते तो फिर इसका मजा लें, वो तो देख ही रहे हैं। तवज्जो हो, फिर बड़ा असर करेगा। इतना सा नीला थोथा बंदे को मार देता है। सर में बड़ी शदीद दर्द हो, एक पैनाडोल खाओ आराम आ जाता है। गुर्दे में पित्ते में बड़ी दर्द हो, इतनी सी डिक्लोरान खाओ आराम आ जाता है। नीला थोथा भी काम करे, डिक्लोरान भी काम करे, पैनाडोल भी काम करे, डिस्प्रिन भी काम करे, और उनका नाम कुछ भी ना करे। लेकिन कोई बंदा नाक में या कान में पैनाडोल रख ले और कहना शुरू कर दे आराम नहीं आता पे, तो भाई कान च रखे आराम नहीं आता, कादे आराम आता। इधर भी यही है कि सिर्फ ये ना पढ़े, ये भी हाजिर हो, ये भी हाजिर हो, तो फिर देखें ये नामे मुबारक करता क्या है। जब भी पढ़ें ये दाएं बाएं कुछ ना ढूंढा करें, जिनका जिक्र कर रहे हैं, और अगर उनको नहीं देख सकते तो फिर इसका मजा लिया करें, वो तो देख ही रहे हैं। और अगर हम उनको नहीं देख सकते तो इसमें भी हमारा अपना है। इकबाल ने तो कहा था, दिले बीना भी कर खुदा से तलब, मांग अपने अल्लाह को वेखण वाला दिल। हमने तो खुद ही नहीं मांगा। पहली बात तो जिस दौर से आप और मैं गुजर रहे हैं, अब तो वैसे दुआ करने का रवाज ही नहीं है। नमाजी दुआ नहीं करते कोई भी। नमाजियों को देखा वो नहीं दुआ करते। नमाज पढ़ के हजरत ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक बंदे को देखा, उसने नमाज पढ़ी और दुआ नहीं की, जाने लगा उठ के। तो आपने उसका हाथ पकड़ लिया, आपने फरमाया, दोस्ता कुछ भी नहीं सी जड़ा तू अल्लाह को मंग लेंदा, तेरे को सारा कुछ ही है जड़ा तू बगैर मंगे टोर चले। फिर फरमाने लगे, मेरा तो नमक भी खत्म हो जाए तुम अपने अल्लाह से मांग लेता हूँ। लेकिन जिस दौर से आप और मैं गुजर रहे हैं, अब दुआ ही मांगता। और जो मांगने वाले हैं अगर उनको भी देखो तो उनकी भी दुआ क्या है, ट्रैक्टर ते ट्राली ते कुड़ी ते मुंडा ते गड्डी। हमारी दुआ भी कभी इससे आगे गई नहीं कोई भी। अल्लाह मांगने को बहुत कुछ था, लेकिन हमने नहीं मांगा। हम ट्रैक्टर ट्राली कोठी बंगला पैसा ओदा कुड़ी मुंडा सास सौरे, हमें से आगे निकल ही नहीं सके। हालांकि अल्लाह ने कुरान में कहा था, बंदे तेन सारा कुछ दांगे, तू इन्हें जो फसी ना है। या चले मैं और सादा करता हूँ, बंदे तेन माल भी देंगे, कुड़ियां मुंडे भी देंगे, लेकिन ध्यान करी तेरे ते साडे विच है आन। लेकिन बस हमसे मैनेज नहीं हुआ। हम कुड़ी मुंडों में ऐसा फंसे, निकल ही नहीं सके। अल्लाह ने कुरान में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान वालों, ख्याल रखना कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें हमारे जिक्र से गाफिल न कर दे। लेकिन हम ऐसा फंसे हजरत, सास सोरा कुड़ी मुंडा, इससे आगे गए नहीं। अल्लाह बहुत कुछ था आगे मांगने को, ये तो इम्तिहान था। वालमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। वो ध्यान करी है तेरा इम्तिहान ही, लेकिन हम फेल हो गए, हम निकल ही नहीं सके। हमारी दुआएं इन्हीं से शुरू हुई और इन्हीं से खत्म हो गई। इकबाल कहता रहा, वेखण वाला दिल मंग, वेखण वाला दिल मंग, वेखण वाला दिल मंग, दिले बीना भी कर खुदा से तलब, कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। कितनी कितनी बड़ी नेमतों से हम महरूम रह गए। इसलिए हजरत हिम्मत करो, निकलो, और फिर देखो बहुत कुछ है अभी। ये तो कुछ भी नहीं है। आलम है फकत मोमिन जांबाज की मीरास, मोमिन नहीं है जो साहब लौलाक नहीं है। बेखबर तू जोहरे आईना अय्याम है, तू जहां में खुदा का आखिरी पैगाम है, निकल इनसे। ये इमाम सखावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आज से कमो पेश 1000 साल पहले गुजरे हैं, एक 500-600 साल पहले गुजरे हैं। आप अपने दौर का रोना रो रहे हैं। मैं जे 2005 इमाम सखावी नूं विखा सकदा ते विखा के अर्ज करदा, हुजूर हुण दसो की कहंदे हो। आप अपने दौर, कोई पीटीवी कोई कुछ ऐसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन आप अपने दौर का रोना रो रहे हैं। आप कहते हैं कि जी मुझसे जो पहला दौर था, उस दौर में लोगों के पास अच्छा लिबास नहीं था, 2-2 3-3 जोड़े थे बस। अच्छे घर नहीं थे, 2-2 पोर्शन, डबल डबल मंजिलें।
आला आला सवारियां नहीं थी, जब खाना खाने बैठते थे अनवाउ इकसाम के खाने नहीं होते थे, लेकिन कहते हैं उसके बावजूद भी वो शयूख की बारगाह में जाके अर्ज किया करते थे, पीर जी कोई एवें दी निगाह मारो कि दुनिया की मुहब्बत घट जाए तो अल्लाह ते रसूल दी वध जाए। ये इमाम सखावी कह रहे हैं, कहते हैं उसके बावजूद भी वो शयूख की बारगाह में जाके अर्ज किया करते थे, पीर जी कोई इस तरह का वजीफा अता फरमाएं कि आज या कोई ऐसी सोनी रात नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो जाए। फिर आप फरमाते हैं कि मेरा दौर वो दौर है, एक बंदे के पास 8-8 10-10 जोड़े हैं, सुबह का और दोपहर का और रात का, और सवारियां बड़ी बड़ी आला हैं, घर पुख्ता हैं, डबल डबल मंजिल हैं। जब खाना खाने बैठते हैं तो दस्तरखान पे कई कई किस्म के खाने होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जाके बुजुर्गों की बारगाह में यही कहते हैं, पीर जी को ऐंदी नजर करो कि और वध जाए, पीर जी को एवें दी नजर करो कि है। हम तो इमाम सखावी से 500 साल आगे आ गए, साडा की हाल होया होगा। इकबाल कहता रहा, दिले बीना भी कर खुदा से तलब कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। लेकिन हजरत इन कुड़ी मुंडों में ऐसा फंसे कि बस निकल ही नहीं सके है कोई भी। कुरान कहता रहा, और मैं हजरत अगर मांगने की बात करूं तो फिर इकबाल ने बड़ा बड़ा कुछ मांगा है। कभी कहता है तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्नाओं को सीनों में बेदार कर। कभी कहता है अता इस्लाफ का जज्बे दरूं कर, शरीके जुमराए ला यहज़नू कर, खिर्द की गुत्थियां सुलझा चुका मैं, ऐ मेरे मौला मुझे साहिब जुनू कर। बड़ा बड़ा सोना मांगा है, लेकिन हम ऐसा फंसे कि हजरत हम निकल ही नहीं सके इन चीज़ों से। इकबाल कहता रहा, दिले भी ना भी कर खुदा से तलब कि आँख का नूर दिल का नूर नहीं। और फिर हजरत किसी ने मंगया मालका को वेखण वाला दिल, तो फिर दू मालका ने दिता, तो फिर उसने भी नारा लगा दिया, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, ठीक नहीं, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, कहीं आशिक ने आज की सूरत, सीना बिरियाऊं दिल जला देखा। लेकिन बात फिर वही है कि हजरत किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूद ला इलाहा इल्लल्लाह, ये माल दौलत दुनिया ये रिश्ता हो पैबंद, बुताने वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं किसी की क्या बात सुनाऊं, मेरे अपने दादा पीर होते रहे, 100 साल हो गए दुकान पाया, लेकिन जेड़ा सौदा लैके बैठे सन कोई मंगण ही नहीं आया। ऐसी बेज़ौकी, कोई मंगण ही नहीं आया। कोई हाय हाय अल्लाह हजरत पीर तो है ही इसलिए कि बंदा वो देखो अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी मुहब्बत मंगे, असी कुड़ियां मुंडे मंगने हैं जा वो कुड़ियां मुंडे से जिन्हें पीर नहीं है उन्हें भी होए ने, पीर को ऐस काम लई, पीर तो ऐस लई सी उन्हें जाके हुजूर शमा रोशन करो। अगर आपको मेरी बात नहीं समझ आई, चलो मैं आपको बाबा फरीद पाक के दरबार पाक में लिए जाता हूँ कि बाबा जी तुसी दसो पीर कादे लई हुंदा है। पीर बाबा साहब खुद फरमाते हैं कि मैं बैत होने के लिए पहले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में गया। ज़ाहिर है जी शोहरत था उस वक्त। कहते हैं जब किसी आलिम की मजलिस में बैठो तो चुप रहो, सुनो, सीखो, तुम जितना बोलोगे उतनी तुम्हारी बेवकूफ़ी उस पर अया होगी। चुप रहे ਉਹਦੇ सामने, सवाल कर तो सुन ਉਹਦੀ। इस तरह जे बादशाह के दरबार जाए तो फिर सिर काबू च रख, जे इधर उधर होया तो लै जाने, तो जे किसी अल्लाह वाले कल जाए तो फिर ख्याल काबू। बाबा साहब कहते हैं जब मैं पहुंचा ना, ख्वाजा गरीब नवाज एक खुश तने से टेक लगाए बैठे, कहते बह गया मैं भी लोगों, लेकिन दिल च ख्याल आया फरीद पेंडा ही कटिया, ये किवें दा वली होया, दरखत ना ढोल आए तो दरखत खुश कराया जाए। बस हूँ महफिल मुकदी तो चली उठ के, कह नहीं साढ़े वाली जगह नहीं है। हजरत ने ख्याल जान लिया,
اور آپ نے بابا صاحب کی تربیت فرمانے کے لیے اس خشک تنے پہ نگاہ ڈالی. آپ کی نگاہ کی برکت تھی، وہ تنا سرسبز و شاداب درخت میں بدل گیا. کہتے ہیں پھر نگاہ ڈالی خشک، پھر نگاہ ڈالی ہرا، پھر نگاہ ڈالی خشک، پھر نگاہ ڈالی ہرا، پھر نگاہ ڈالی، 3 بار ہرا کیتا. کہتے پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے فرید وہ تو بندگی سیکھنا آیا کہ رب نال لڑائی لینا ہے. بابا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ پیر کل کانوں جانا ہے؟ بندگی سیکھن جانا ہے. کڑیاں منڈے کوٹھے بنگلے جڑے تیرے نصیب دے نے کیڑا روکے گا؟ وہ کہہ رہا تو تل ملک من تشاء، کون روکے گا؟ روک سکتا ہے کوئی جنوں دے؟ وتنزع الملک ممن تشاء. پیر کل کا نہیں جانا ہے؟ بندگی سیکھن جانا ہے. انہوں کہنا مینوں بندے دا پتر بنا، لیکن بندگی سیکھن جاندا کوئی بھی نہیں جاندا. کڑیاں منڈے لاندے نے. وہ اب کس کو سناؤں میں؟ ذرا سننے والے کوئی نہیں کہ دے اگے اپنا. میں تو کہنا ڈاکٹر صاحب اتنے کھڑیا کرو ساڈا سودا خریدنے والا بھی ہوئے کوئی. مینو عبداللہ نے کولے نہیں دیتے ہیں، انہوں نے بڑے سونے ہیرے دیتے. اتنے کھڑیا کرو جی ساڈا سودا خریدنے والا ہوئے. میرا سودا ایڈا سستا نہیں ہے. اتنے کھڑیا کرو جتنے ساڈا سودا خریدے بھی ہے. شہرت پیسہ بہت کچھ دیکھ لیا میں نے. اتنے کھڑیا کرو، پاویں کسی سڑک تے لے جایا کرو، کسی سودا تے میرا کو خریدے نہ. اللہ اللہ پیر کا کادر ہی جانا ہے، بندگی سیکھنی ہے. اس لیے تو کہنا تواں تو خے میرے مرشد والا، جہاں پھولا تا لال نہیں، تواں تو خے میرے مرشد والا. اتنے کھڑیا کو ڈاکٹر صاحب کو سودا خریدے میرا، کوئی میرے جملے دی قدر پائے. میں 40 سال داڑھی تے پروٹے تے سر چٹا کرا کے سودا لیا بابے کو. یہ میں کنوں دساں کہ میں کیویں لیرو ہویا پیا. جتھے میرا کوئی سودا لوے، جتھے میرا سودا نہ مینوں نہ کھڑیا کرو. وہاں تو خے میرے مرشد والا، جہاں پھولا. پیر جی مینوں بندہ بناؤ. پتر کڑیاں منڈے کوٹھے کون روکے گا؟ پیر ایسے ہی پیر جی رب نہ ملاؤ. اس لیے تو پتر مجھے کم و پیش 20 سال ہو گئے اسٹیجوں پہ. اس قدر لوگوں کو رب بھول چکا ہے. 20 سال ہو گئے مجھے اسٹیجوں پہ. 20 سال ماں کی فرمائش، باپ کی فرمائش، بابا صاحب کی فرمائش، غوث پاک کی سب فرمائشیں ہوتی دیکھی. میں آج تک نہیں دیکھا کدی کسی نے اٹھ کے بھی فرمائش کیتی ہوئے 2 شعر اللہ دی شان. اس قدر حالات خراب ہیں. انہوں دی فرمائش بھی، وہ دی فرمائش بھی جڑا قرآن چ کہہ رہا سارے نالوں بہتا پیار میرے نال کرنا ہے، وہ دی فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا. ماں کی کرتے ہیں، باپ کی کرتے ہیں. اس کی فرمائش 20 سال ہو گئے مجھے. میں نے نہیں دیکھا کبھی کسی نے اٹھ کے یہ کہا 2 شعر اللہ 2 شعر. وہ دی فرمائش بھی اللہ وہ کہہ رہا والا ذکر اللہ اکبر، سب تو بڑا ذکر میرا ہے. لیکن فرمائش وہ دی فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سب تو بہتا ذکر میرا کرنا ہے. لیکن وہ دی فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا. 20 سال ہو. حضرت صاحب اسی ہے سارے اکھاں بند کر لی تو وکھری گل ہے. باقی دکاندار بھی یہ گل من گیا ہے کہ انہوں رب کوئی نہیں یاد، کیونکہ انہیں بھی دکان تے لکھیا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے.
ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਉਹਨੂੰ भी पता है कि इन्हों रब भूल गया, इसलिए वो भी अब इनको रब से नहीं डराता, वो भी इनको कैमरे से डराता है। वो कुरान में कहता रहा हजरत व अनीबू इला रब्बिकुम, अपने रब वाल वो कहता फफिरू इलल्लाह, दौड़ो अपने रब वाल। लेकिन नजर जी केड़े केड़े दुखरे रोइए ते किथे किथे जाके रोइए। कुरान है ही कोई। रोज का मेरा काम है, सियालकोट से निकला हूं, रास्ते में फ्लैक्सें देखता आया हूं, सियालकोट की वखरी, डस्के की वखरी, लेकिन हर फ्लैक्स में इफ्तिखार साहब जी एक दर्द इकट्ठा है की भला महफल होने लगी है। ठीक है, कितने शयूख आएंगे? 8। उम्रे के टिकट कितने होंगे? 20। ठीक है, सब अच्छी हैं। खतीब कितने आएंगे? 2। नाथ खान कितने आएंगे? 8। तो कुरान शरीफ पढ़ने वाले कितने आएंगे? वो कितने कितने एक भी। और पता है इफ्तिखार साहब ज्यादा दुख क्यों है? ये सलूक कुरान के साथ किसने किया? मिस भाई साहब। क्योंकि कौन है स्टेजों पर? ये तो सादे लोग हैं। हमने ये कह कि अपने स्टेजों से कुरान पाक को रुखसत कर दिया, तू गलाफ च रह, अब फिर रमजान च मुलाकात हुई। या साड़ी कुड़ी का विआह होया तो तेन मैरिज हाल बुला लांगे थोड़ी देर लिए, बाकी तेरा साडा ताल्लक, बाकी तेरा साडा ताल्लक, तेन कचहरी बुला लांगे जे कसम खानी हुई, तेन फिर खोलांगे जे तवीज लिखना होया, बाकी तेरा साडा ताल्लुक, तेरी साड़ी मुलाकात होगी रमजान। और सुनो फिर रमजान में भी क्या होता है कुरान के साथ? कोई चाव नहीं होगा। ये नहीं कि जो जितने हम नमाजी हैं घर से ये कह के आएंगे वो 11 महीने चलो 1 महीना कुरान दा है, मैं जरा लेट आना है, टेंशन नहीं लेनी है। कोई ऐसा नहीं होगा, बल्कि आके हाफिज साहब को कहेंगे हाफिज साहब 10:15 तू आगे जाना, 10:15 तू आगे जाना। और ये कुरान के साथ सलूक कौन करेगा? नमाजी। ये कुरान के साथ सलूक कौन करेगा जी? नमाजी करेंगे, नमाजी। अल्लाह मैं अक्सर सोचता हूं नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था 2 चीज़ें तुहानू दे के चलना वा, एक कुरान दे के चलना वा, एक अपनी अहले बैत दे के चलना वा। क्या सलूक किया हमने कुरान के साथ? ये मैं जो बोल रहा हूं ना, मुझे झंझोड़ा किसी ने, मैं इफ्तिखार भाई जी रमजान किसी भी उत्थे सो, मैं जरा लेट हो गया, मैं 21 ਨੂੰ वापस आया बाहरों। एक बंदे से वादा किया था कि तेनू रमजान प्रोग्राम दरसे कुरान करांगे, होते होते 13, 15, 17, 19, 21 को वापस आया। वो तकाफ भी रह गया। वो कहता जी मेरा प्रोग्राम करो। मैं प्रोग्राम पे चला गया। फजर अपनी मस्जिद में पढ़ी, वहाँ पहुँचा, डॉक्टर साहब को भी मैंने साथ नहीं लिया, राना साहब भी नहीं थे। वो मस्जिद के सामने अहाता था, तो मैं अहाते में ना गाड़ी पार्क कर रहा था। वो जो मेरे आने का टाइम था ना, वो सैफुल मुलूक पढ़ के पास कर रहे थे। जिवें वो बाहर सड़क है, लेकिन नज़र तो नहीं आ रही कोई भी, लेकिन मस्जिद खुली थी, दरमियान में गेट था, गेट काफ़ी बड़ा था। बाहर से अगर कोई बंदा गुजरता था तो अंदर सब कुछ दिखाई देता था। बारू ना देवबंदियां का एक मौलवी पे लंघे, वेख गया, खलो के ना, वेख के खलो गया, काफ़ी देर देखता रहा। देख के ना बाहर कुछ लड़के खड़े थे, उनको कहता है ए ते दसो कि रमजान च कुरान नाजल होया कि सैफुल मुलूक नाजल हुई है? मुंडिया ने अगू कहा कुरान। तो उन्हें क्या फिर सैफुल मुलूक ही पढ़न डे। 11 महीने भी सैफुल मुलूक, ते रमजान च भी सैफुल मुलूक। कुरान है पुत्र, अल्लाह तानू सलामत रखे सारे। कुरान शरीफ अल्लाह खोलो पुत्रों, आज जाके सारे वेखियो, तौबा करियो, माफ़ी मंगियो। हमारे गुनाहों की फहरिस्त बड़ी तवील है, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा गुनाह यह है कि हमारे घर में कुरान पढ़ा है और हमने कभी उसे खोल के भी देखा। वो रब का कलाम है, वो रब का कलाम है। क्या शान है उसकी वो। और मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या नबी करीम अलैहिस्सलाम हमसे बड़े खुश होंगे?
حضور تے آکھیا سی میں قرآن چھڑ کے چلنا تڑے، نبی علیہ السلام تے آکھیا سی میں اہل بیت چھڑ کے چلنا تڑے۔ کوئی معاملہ ہو، رات ہو، دن ہو، دوپہر ہو، گرمی ہو، سردی ہو، شام ہو، لڑائی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، میرے قرآن کو دیکھنا ہے، میری اہل بیت کو دیکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک ٹاپک پہ بات کر کے میں پھر آپ سے اجازت چاہوں گا، کاکا آ گیا۔ آج دیکھتے کہ دکھ ہوتا ہے حضرت، لیکن کیا کروں، بیچ میں کہیں نہ کہیں میں بھی ذمہ دار ہوں۔ آج جس معاشرے میں ہم زندہ ہیں، اس قدر حضرت حالات عجیب و غریب ہیں کہ ہم اپنے سگے بھائی کو کیا کہتے ہیں کہ یقین شریک، یقین، لیکن قرآن اس کی نفی کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے بھائی شریک نہیں، بھائی شریک، کیونکہ حضرت جب محبتوں کی بات چلی، جب رشتوں کی بات چلی تو اللہ نے بھائی کو کتنا نمبر دیا؟ تیسرا۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، تیسرا نمبر۔ پہلا آباء و اجداد، دوسرا پتر، تیسرا بھائی۔ اور قرآن تو قرآن ہے نظر جی، بھائی دا نام لے کے پھر اللہ نے کدا نام لیا؟ وَأَزْوَاجُكُمْ، بھائی پہلے تے بی بی، بھائی پہلے تے بی بی، لیکن اسی کی کیتا بی بی سارے ہیں تو پہلے، لیکن قرآن کی کہہ رہا ہے بھائی پہلے تے بی بی۔ بندیاں دا تے حضرت میں ان کی کہاں، لیکن میں جب بیبیاں نو ویکھاں، رضوی صاحب گل جدوں بھراواں دی آئے تے پھر نوا چھڑے نے بھرا، حصہ تک نہیں منگدیاں، حصہ منگیا تے بھرا، حصہ چھڑ چھڑیا بھرا، اور اسی کی کیتا؟ اسی بھرا چھڑ چھڑیا اور حصہ، وہ حصہ جڑا کدی میرا ہے ہی نہیں۔ پتر یاد رکھنا، یہ جو پنجاب حکومت نے ہمیں وہ رجسٹری دے رکھی ہے نا جس میں ہم مالک لکھے ہیں، وہ جھوٹی ہے، کیونکہ جو اصل کاغذ ہے ان کاغذوں میں ہم مالی لکھے ہوئے ہیں، مالک وہ ہے حضرت۔ کیونکہ جی اسی مالک آتے پھر جاندے ہیں، مالک نال کیوں نہیں لے کے جاندہ؟ جعلی نے رضوی صاحب وہ کاغذ، اصلی کاغذاں لکی لکھیا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے محبوب کہہ دیجئے اے اللہ، اے ملکوں کے مالک، اوے مالک، اسی خدا کی قسم ہے آج اس قوم کو قرآن کی فکر پہ لایا جائے، آج لڑائیاں مک جانے، کیونکہ قرآن فکر کی دے رہا ہے کہ تو مالی ہے مالک، تو مالی ہے مالک، تو مالی ہے مالک، لیکن جدے اسی مالک ہی نہیں ہے وہ لیے پھر لڑنے ہیں ایک دوجے نے۔ لیکن بیبیاں بڑیاں پکیاں ہیں، جدو گل آئے نا اس قدر پکی ہیں۔ اپنے بچوں کو کیا بتایا اپنے بھائی کے لیے؟ کہندی پترا بڑا دھیان کریں، 2 باری ماں ماں کہیے تو ماما بنتا ہے۔ اتنی پکی ہیں، اپنے بچوں کو کہتی ہیں پترا صرف ماما نہیں، چندہ ماما۔ تو میں کہتا ہوں انہیں تو چندہ ماما بھی دسیا، 2 باری ماما کہیے تو ماما بھی دسیا، اسی اپنے بھراواں نوں کی دسیا؟ اللہ اللہ کی قسم ہے آج میں کیمرے میں لگاؤں بات کرنے، انہوں کو جا مانگ چندہ ماما کو حصہ، میں ویکھنا چندہ ماما تیرے نہ کردا کی۔ لیکن کی تھا انہیں بھرا رکھ لے اسی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی شریک، قرآن نے فکر کیا دی بھائی شریک نہیں ہے۔ آباء و اہل بیت کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور جا کے ان سے عرض کرتے ہیں پھر دسو جی جو بھرا شریک نہیں دے پھر کیویں دا بھراواں نہ رہنا ہے؟ اور میرا وجد کہتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا شہزادوں میں یہ بات ہو کبھی، کیونکہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جن کو گٹی محبوب اپنے لعاب دہنے مبارک کی دیں ان میں آپس میں کوئی معاملہ ہو، جن کی مبارک زبانیں اللہ کے رسول چوسیں، جن کو اپنی مبارک زبان چسوائیں، ان میں یہ معاملہ ہو۔ یہ سارا کچھ ہوا تعلیم امت کے لیے، تاکہ امت کو پتا چل جائے جے پرا پرا دی آپس سے گل ہو گئی تے اہل بیت دا طریقہ کی سی۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے دویاں ویران چ کوئی شکر رنجی دی وجہ نہ کوئی گل ہو گئی اور گفتگو کا سلسلہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پہلے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں گیا، میں نے جا کے عرض کی حسین بادشاہ آپ چھوٹے ہو، حسن ویر وڈے نے، ایسی چلو چل کے تسی بسم اللہ کرو۔ کہتے حسین بادشاہ فرمانے لگے ابو ہریرہ مفہوم ہے تسی میرے نانا پاک دے اصحاب چوں،
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਯਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਣਾ ਮਾਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, لیکن میں منان جانا. پوچھا حسین بادشاہ کیوں؟ فرمایا نانا پاک نے فرمایا دوں ویراں چ کو گل ہو جائے تے جڑا پہلے منان جائے گا جنت وچ بھی پہلے جائے. اور مسئلہ کوئی نہیں، حسن وڈے نے، میں جے منان پہلے جاواں تے نانا پاک فرماندے نے جڑا پہلے منان جائے جنت چ پہلے جائے گا. تو حسین کس طرح برداشت کرے گا کہ حسن ویر وڈے ہو کے بعد چ جنت چان تے میں پہلے ٹر جاؤں. یہ انداز دیا اہل بیت اطہار نے ہمیں کہ ویران نے ویران نال. لیکن حضرت یہاں سوچ کیا بن گئی، بھرا کی ہے جی. اور پھر دلیل کس کو دیتے ہیں؟ وہ ویکھو جی یوسف علیہ السلام دے بھراواں نے کی، او اللہ کے بندے یوسف علیہ السلام دے بھرا زمین دی وجہ نہیں سا لڑے، یوسف علیہ السلام دے بھراواں نے پیسے دی وجہ نہ نہیں سی کیتا، بلکہ وجہ کی سی حضرت یعقوب علیہ السلام بہتا پیار حضرت یوسف نال کردے نے، ساڈے نال تھوڑا کردے نے. وہ جو کچھ ہویا پیار چ ہویا، او تہاڈے پیسیاں دی وجہ نہ نہیں لڑے، او تہاڈی وجہ نال بیبیاں تہاڈے بیبیاں دی وجہ نہ نہیں لڑے. او معاملہ کانوں ہویا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام بہتا پیار حضرت یوسف نال کردے نے، ساڈے نال. حضرت یوسف کے بھائیوں کو نہ اپنی گندی لڑائیوں میں لاؤ، حضرت یوسف کے بھائیوں کو اپنی غلیظ لڑائیوں میں نہ لے کے آؤ. وہ تمہاری اور میری طرح عورتوں کے لیے نہیں تھے لڑے، وہ نبی کے پتر تھے. کیا معاملہ بنا؟ حضرت یعقوب بہتا پیار حضرت یوسف نہ کردے نے، ساڈے نال نہیں کردے ہیں. وہ پیار جو ہے جو کچھ ہویا حضرت. ساڈیاں لڑائیاں گندیاں زمیناں دی وجہ نہ لڑنے ہیں، بڑھیاں دی وجہ نہ لڑنے ہیں. اسی اپنی گندی لڑائیوں میں ان نبی زادوں کو نہ لاؤ، ان کے معاملے اور تھے. پتر میں سیکھنا وا نا، سیکھتا رہنا وا. وہ سارے مجھے کہتے ہیں موضوع کتوں لیندے ہو؟ میں کہنا میں سیکھنا وا. ابو جی جدو فوت ہوئے ظاہر ساڈا بھی حضرت لڑائیاں چڑھائیاں ساڈیاں بھی رہی، نال بالکل چاچا جی سن. کئی باری ہونے معاملے آپس تقریباً چلتے رہنے چلتے. صرف ابو جی تے چاچا جی رہ گئے. تایا جی دو چاچے فوت ہو گئے، ابو جی تے چاچا جی. لڑائی سی جدو ابو جی بیمار ہوئی بھی لڑائی ہوئی تھی دونوں بھراواں. اللہ معاف کرے، میں سکھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں کراچی سا حضرت، ابو جی کو کہ لیور کینسر سی. 3 دن یا 4 دن پہلے ابو جی ہوش جاندہ رہے. کلا کلا سلیمان. ایک واری افتخار بھائی جی میرا نام نہیں لیا. سلیمان چھوٹی میری بھن ہے وہی کلی ہے، اینا لاڈ ابو جی دا وہ کدی وہ نام نہیں لیا. میرا محمد علی سونا انہوں نال کھوانا نال، ایک واری وہ نام نہیں لیا. نام کہدا لیندے سن؟ بیبے تے سینا بھرا دا نام لیندے سن. پنجابی کہندے نا سوٹا ماریاں پانی دو بھرا بھرا. ایک بار نہیں کبھی کسی کا نام لیا. کس کا نام لیتے تھے؟ ماں دا تے چھوٹے. میرے اتھرو ڈگے. میں گیا چھوٹے دے کول، میں کیا چاچا تور کلا کلا ایک پتر سو، ایک واری میرا نام نہیں لیا. میرا سلیمان کتے؟ ایک دھی سو، ایک واری دھی دا نہیں سو پوچھا میری دھی کتے وے. او وے او تیرا نام لیندے یو، تیرا نام لیندے. چل جا اخیر ویلا آیا ہی مل بھرا اپنے بھرا شریک، بھرا شریک بھرا بھرا ہوندے نے. کیونکہ قرآن کہندا وا اخوانکم اہل بیت. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے میں جانا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کے سارا معاملہ سنا دیا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، فرمانے لگے صادق اخی، میرے ویر نے سچ آکھیا ہے. چل ابو ہریرہ پہلے جا کے میں ہی منانا مدرسہ. اس لیے پتر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. قرآن دی طرف آؤ، اہل بیت اطہار دی طرف آؤ بچے، اور دیکھو قرآن کی کہہ رہا ہے، اور دیکھو پھر اہل بیت نے کی کیتا. اپنے اللہ کی طرف آؤ، نبی کریم علیہ السلام کی محبت کی طرف آؤ. ماشاءاللہ انہوں نے بڑی سونی محفل آپ کے لیے سجائی ہے. لیکن بس پتر کنا دا مزہ لے کے ٹور نہ جائیو. اج کتے نہ کتے کو گنڈ بن کے کھڑی ہو کوئی نہ کوئی کہ کی کرنا ہے تو کی چھڑنا ہے. نہیں تو پتر بڑے ڈاڈے پینڈے جے. حالا قرآن کہتا رہا ہے نہ کڑیاں منڈیاں جو پھسی ہونا، لیکن اسی نہیں منی پتر ای تک تے پھسے ہیں.
ہو سکتا کہڑے ویلے مالک کرم کرے اور دیوا بل پے وہ محبت محبوب دی محبت دا. تے جے پتر اسی نہ باز آئے اسی انہاں چ پھسے رہے تے پھر انہاں نے تے ساڈے نال کی کرنا ہے. اے سارے وہ نے جنہاں نے حضرت سانو دب کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد آ کے مزے نہ روٹی کھانی ہے. سانو دب کے آ کے مزے نال سارے نے بہ کے نال ہی روٹی کھانی ہے. کسے نے 1 ویلے دی روٹی بھی ساڈے لیے چھڈنی, کسے نے 1 ویلے دی روٹی بھی ساڈے لیے چھڈنی. اس لیے تو محمد بوٹا گجراتی رویا سی, اللہ کرے سانو دی سمجھ آ جائے, جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے. ہجونا بھی بازیاں ہاریاں نے. میں یہ پیچھے ایک فوتگی ہوئی, 33 سال دی تھی فوت ہو گئی. جنہاں دا آپ ہی پڑھا, وہ مجھے گھر لے گئے زبردست. میں کھانا نہیں کھاتا, میں ایڈی جوان میں ہوتے پتہ نہیں لوگ کس طرح کھان ڈے, میرے کو ایک دانہ نہیں کھاتا جانا. لیکن اندروں آوازاں آندیاں رہیاں, چول ٹھنڈے نے, چول گرم کرو, کبوٹی چنگی جی وے, وہ تازہ روٹیاں لے کے آ. 1 گھنٹے بعد کسی نو ککھ نہیں سی یاد. جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے, ہجونا بھی بازیاں ہاریاں نے. محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا, محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا. سچیاں اللہ تے اللہ دے رسول دیاں یاریاں نے. انہوں نے تو ساڈے لیے 1 ویلے دی روٹی نہیں چھڑنی. آخری بات میں بات کرتا ہوں. میں چلو اج کتاب نہیں کھول دے کوئی, میں چھوٹا ساڑی سڑک پہ ہی بنے, ابو جی نے مجھے 100 روپیہ دے کے دہی لین ٹوریا. بڑی کوشش کی تھی لیکن وہ کتے دھیان اگے پیچھے ہویا, پیر تے لگ گیا, میں ڈگ پیا. دہی بڑا بچایا, وہ بھی نہیں بچیا, وہ بھی رڑ گیا. منڈے تے سٹ وجی, لیکن سٹ دی ٹینشن کوئی نہیں, ٹینشن ابو جی نو کی جواب دینا, کیونکہ ابو جی بڑے سخت سن. میں بہ کے نا تے ملاں بھی پیا تے نال روواں بھی پیا. چاچا جی آ گئے, آ کے مینوں کہندے نے سلیمان کانوں رون ڈے. میں چاچا جی دہی رڑ گیا, تے رڑن والی شے ہی رڑ گیا, چل گھر. میں جی گھر نہیں جانا, ابو جی کو بڑی مار پینی. انہیں کہا 1 کلو دہی پیچھے بھی پتر نو ماردا ہے. انہیں کہا تینوں ابو جی دے مزاج دا پتہ, انہوں نے دہی لئی نہیں مارنا, انہیں ایس گل نہیں مارنا, تیرا دھیان کتھے سی. چاچا جی نے گارنٹی دیتی, لیکن گارنٹی کام نہیں آئی. ابو جی نے, میں تے سلمان خان سکھر جائیے پہ, جدو کرم ہونا ہوئے افتخار بھائی جی, اکھاں دا بوجھ ہونا ہوئے, دل تچنا ہوئے, مالک کرم کر چھڑ دینے آپ پہ. پتہ نہیں مینوں 20 سال بعد گل کیویں یاد ہوئی, وہ گل اگے چلی گئی اور میریاں اکھاں چوں نا اتھرو آ گئے. ڈرائیور سی وہ گھبرا گیا, انہیں گڈی سائڈے لائی. جدو گڈی رکی تو میں بھی اکھاں کھول چھڑیاں. مینوں کہندا حضرت کی ہویا ہے, اکھاں چ اتھرو ڈگ پے نے, کوئی پیڑ پوڑ ہے کتے؟ میں کہ نہیں. ہاں جی, ایک گل یاد آئی, انہیں روا چھڑیا. کہندا کی یاد آئی؟ میں ساری گل سنائی. انہیں کہ حضرت کٹ بھی پی گئی, دہی بھی رڑ گیا. وہ رونے والی گل کیڑی ہے؟ میں خان جی روایا اس گل نے چھڑیا ہے. 1 کلو دہی روڑ کے ابو سامنے نہیں سی جایا جاندہ, کہ انہیں پوچھنا ہے تیرا دھیان تے کل نبی پاک دے سامنے کیویں جانا ہے. نبی پاک دے سامنے پتر یہ دھیان نہیں. اللہ میری ڈیوٹی مالکہ نے لائی دھیان لوان دی, میری اور کی ڈیوٹی پتر, میری ڈیوٹی مالکہ نے لائی ہے ایسی. لیکن میں اپنی ڈیوٹی چھڈ بیٹھا, خوشامد چ پی گیا, لوکاں نوں راضی کرنے والے پاسے تھا. میری مالکہ نے ڈیوٹی ہے لائی تھی, دھوکہ دینا ہے, دھیان رکھیو. اج تے پترا دھیان ادھر ہے نا, سارے نال نے. اس دن جہاں قیامت سے پہلے قیامت ہوگی کہ نبی پاک دے سامنے ہونا. حضرت جی اقبال نے اس دور تے حکیم الامت کو آیا جدو جماعت علی شاہ صاحب سن. اج دا دور تے جڑا جو مرضی بن جائے نا, انہیں اس دور تے حکیم الامت کو آیا جدو احمد رضا خان فاضلے بریلوی سن. انہیں اس دور تے حکیم الامت کو آیا پتر, کوئی چھوٹی شے نہیں سی. جدو اقبال بھی لکھن بیٹھا تو انہیں اے نہیں لکھیا یا اللہ جے تو نہ اقبال دا حساب لیں تے اینج ہی جان دے, لیکن کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ حساب ہونا. صاحب اے تے شاعراں دیاں گلاں نے نا, جو مرضی پیا آکھن, جو مرضی لکھی جا. دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام دعا کرن ڈے نے, اللہ دے خلیل نے. وہ کہندے نے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ تے شاعر نے جو مرضی پہ کہندے جان.
ساڈے نبی علیہ السلام دی دعا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. شاعر جو مرضی پہ کہندے رہنا. نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان، حضرت علی، طلحہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جنہاں لئی قرآن اتردا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ. جنہاں لئی قرآن اتردا پیا محبوب اسی انہاں تو راضی ہاں. انہاں نوں کہو تسی بھی اللہ تو راضی ہو جاؤ. نبی علیہ السلام انہاں نوں کی کہن ڈے نے فجر پڑھ کے 7 واری پڑھنا ہے اللہم اجرنا من النار. یہ تے پتر شاعر سانو لے دے گئے بے خوف کر چھڑیا لوکاں نوں. حضور نے ایسا کچھ نہیں کہا. فرمایا 7 واری کی، پھر فرمایا صرف فجر پڑھ کے نہیں، فرمایا پھر مغرب پڑھ کے پھر دوبارہ پڑھنا ہے اللہم اجرنا من النار. اقبال نوں پتہ سی حضرت، اس لیے انہیں اس طرح دی کوئی دعا نہیں کی، بلکہ دعا کی کردا ہے یا اللہ تو صاحب لینا ہے. بس اقبال دی عرضی اینی ہے میرا صاحب نبی پاک دے سامنے پترا نبی علیہ السلام دے سامنے کتاب کھولنی ہے تو کی پلے رہے. راتا نہیں پاک، خیال نہیں پاک، سوچا نہیں پاک، موبائل نہیں پاک، فیس بک نہیں پاک، کروم نہیں پاک، انسٹا نہیں پاک، واٹس ایپ نہیں پاک. پتر اج تو ہے میں کچھ کریے یار. پتر ایتھے امتحان لئی ٹوریا گیا ہے اگے اگے بچے. اللہ سارے 100 سال عمر دے سن، 100 صحت والی ہوئے، کوئی کو بنائے، آخری سال تک بھی ٹور کے مسجد نماز پڑھن جائیے. میں کہنا پترا جے 100 ہو گئی بالفرض اللہ جڑیاں خوراکاں کھان ڈے ہونی کوئی نہیں، لیکن جے 100 ہو گئی تو 50 تے سو کے لنگانے باقی کنے بجے 50. وہ بھی جے 100 ہوئی تو جے 80 ہو گئی تو 40، 70 ہو گئی تو 35، 60 ہو گئی تو 30، 50 40 35 30 دے وچ وچ گیم ہے. ہلیس 35 40 50 30 دا جنت نہ تے کوئی مقابلہ نہیں نا یارا. قیامت دا ایک دن 50,000 سال دا ہوئے گا. 50,000 سال سامنے 50 سال بندے کی نے پترا. سیکنڈ اسی کی کیتا ہے سیکنڈ رکھ لیا ہے. اور اب ٹائم نہیں میں بس اینڈ کرنے لگا ہوں. سب سے پہلی نعمت جو اللہ جنت میں اہل جنت کو دیں گے وہ پہلی کی ہوئے گی سارے دی عمر 30 سال ہوئے گی. حضرت جی کسے دا رنگ پکا نہیں ہوئے گا، سب نو اللہ سونا گورا رنگ دے گا. کسے دا نک بوتا چھوٹا نہیں ہوئے گا، بوتا لمبا نہیں ہوئے گا. کسے دی اکھاں بوتیاں چھوٹیاں نہیں ہون گیاں، بوتیاں وڈی. اللہ کمال کا حسن و جمال دیں گے حضرت. اور ایسا 30 کا کبھی بھی 31 آئے گا. موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، جنت اور جہنم کے بیچ میں رکھ کے موت کو ذبح کر دیا جائے گا. کسی کو موت نہیں آئے گی. اور پھر ایسا حسن و جمال لکھا ہے جو جنتی مرد ہوگا اس کی جو بیوی ہوگی کہے گی کل نالو بوتے نہیں سونے لگ دے. پھر اگلا دن آئے گا پھر کہے گی کل نالو بوتے نہیں سونے لگ دے پہ. پھر اگلا دن آئے گا کہے گی کل نالو بوتے نہیں سونے لگ دے پہ. کبھی 31 نہیں آئے گا پترا. اے تے چل تیریاں میریاں دنیا داراں دیاں گلاں ہو گئیاں نا. سن اگے بھی کیڑی کیڑی نعمت، اگے بھی کیڑی کیڑی. سب حق 30 سال حق، حسن و جمال حق. کسے نو کام نہیں کرنا پائے گا، کسے دی دکان نہیں ہوئے گی، کوئی کسے دی دکان تے جائے گا نہیں. صرف بہ کے سوچاں گے اج اے کھانا ہے سامنے کھا لیا باقی کتنے چھڈاں، کون چھڈن جائے او گئے. کسی کو پیشاب کسی کو پخانا نہیں، خوشبودار پسینہ آئے گا سارا کچھ ہی ہے. لیکن کی کہنا ایک اللہ دا دیدار دوجا حضور پاک دا ساتھ. لیکن ایتھے محنت کرنی پینی پترا، ایتھے لڑنا پینا ہے اپنے آپ. ایتھے پہلے اپنے آپ نو مارنا پینا ہے پھر حضرت نہیں پہ. اس لیے تو میں کہتا ہوں نا حضرت افتخار بھائی جی ہوں تے کوئی فرمائش بھی نہیں کرتا نا، لیکن کدی واہ اقبال تیرے ذوق تے باری باری جاواں. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. وہ سارے شعر سنے لیکن کی ذوق اقبال دا. آؤ پتر اس پاس چلیا مزہ تے چک
سارے مزے بے مزے ہو جان گے. چکھ تے صحیح کدی مالک دی محبت جنہیں چکھیا پھر انہیں کی کہندا ہے یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اور حضرت سامنا بھی کی ہوئے گا ماشاءاللہ ساڑھے قادری ساؤنڈ والے نے لائٹ لائی ہے 1 منٹ سے میرے خیال میں زیادہ میں اس لائٹ کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ نہیں سکتا اتنی آنکھوں میں نہیں لیکن لکھیا جی تو جنت اللہ پاک اپنا دیدار کروان گے نا تے لکھیا ہے عاشق انج اللہ دے دیدار وچ محو ہو جان گے 500 سال لنگ جان گے کوئی اکھ بھی نہیں چپکے گا. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. سونی محفل ہے اللہ اس کو قبول کرے. کوئی بات بس بول گیا تو معذرت جی. اللہ آپ کی خیر کرے. اللہ آپ کے ذوق شوق میں علم و عرفان میں اور برکتیں دے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان